Sir tini je lam. Angbo atomsa ani kaisa komal guru program tongmani Rwphai majak phaika bor lama kasmanu phaika kitobo belai chaya je bor samani history bai belai chaya oro nini ani hingnan moto emon ekta lama phunuk tonga borokta jehetu college ছাত্র be ছাত্র bulai mano কিন্তু ফাতানে বরক ফাইয়ে বরনি উপর আক্রমণ খাইবেনি আবো কিন্তু বেলাই চাই আঙ্কা কিন্তু অব তিনিনি তাবুক দে সরকার তো নাই বিজেপি সরকার আবনো কাহামকাই স্টেপ নাই হাঙ্কাই जों খোয়াই শহর তিনি চারে রক পরিণাম মতো মাই আং থানায় তাঙে হেন কলেজ नि চারে রক যদি পরীক্ষা রিনা থাংতানি যদি বুজাগো হংকাই কলেজও থাংতানি লামাও কাসই বুজাগো হংকাই আবো বজাগো থাং সুবিকা কিন্তু তাবুক এই সরকার অবন ও সরকার যদি প্রতিবাদ এবং অবন যদি ইমিডিয়েটলি রুগী আঙ্কাই ইমিডিয়েটলি কাজ আঙ্কাই আবো অনেক ক্ষতি নাই এবং এই খোয়াই শহরনি শুধু খোয়াই সারা ত্রিপুরানি বড় রক অর উত্তুঙ্গ নাই সারা ত্রিপুরান বড়ক অবন অঙ্ক টিসা নাই অবনে আবাস টিসা নাই ও আবাস টিসা পুরো কিন্তু বড় রুগীনের মতো সম্ভব অবশ্যই কম কেননা চিনি অরণে শুধু অরণ শিবিয়া সারা ত্রিপুরানি ছাত্র যদি এক লোকে 100 যদি ককটি শেখাঙ্কায় গভর্নমেন্টনি বেলায় ক্ষতি নাই অবশ্যই কক আং নাইও কাহাম করংখাই অরণি ডিএম এবং প্রিন্সিপাল এবং অরণি পুলিশ প্রশাসন বড় যদি আবনো কাহামকাই স্টেপ না হই যদি বংন কাহামকাই এই খোয়াই কলেজে যদি পরিণানি সুযোগ দিয়ে হাঙ্কাই খুব ক্ষতি নাই আবো হিনি আং आं निजेबो सावो एबं आं निजेबो बावनो रिक्वेस्ट खायनाय गभर्नमेन्टआवबो आरो जे खहाय प्रशासन दंनाय बरनोबो आंबो रिक्वेस्ट खायनाय अबश्य कक हामबाय दिनै मिडिया दाखै दङ जों नुकमानि थांनाय 6 तारिख जानुवारि खहाय डिडि कलेज आरो दिनै बुसाबुतैर एग्जाम रिनानि थांमानि आट कैसा आरो फायै एबीवीपी नि छात्र संगठन रक दिनै जाराय रकनि ऊपर हामला याखैबा बुतक बरकनो गोबां मा गुबुक मानै रक सुक्का अबाहायकै बुय लास्ट खायगा कष्ट दिखा आबनो तुयैनो एफआईआर खायना थांमानि दिनै स्टुडेन्ट रक एएसएफ नि ओ एफआईआर नबो बरक एक्सेप्ट खायलिया हंके आबनो ओ त्रिपुरा हास्तेव आइन हिमानि तो दतं आबनो सिसं संनानि मुसुंगो आबनि बागैनो तिनि चिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन एएसएफ नि तरफ থেকে তিনি অর লামকা সুলাইখা যত খন পর্যন্ত ব যে বরকন বুনাই তকনাই রকন এরেস্ট খায়াসাক o bon jari tongnai sudo oro simia ayang basaibari bahaino kasulai tonglayo men kok hangkai agartala khwai kailasohor route no national highway no himano motabu obono kasuka sungti prasarok obo haikai ring tini porjonto kebeng jago sini hawa tongoi no sung sini sa busabutei rok পরিণানি থাই পর্যন্ত মানলিয়া আবো বেলাই খেওয়ানা মাসিংচা চিন্তি বাহাও দাবো থুংলুংজাগৈ দं আবনি বাগै সানানি मुसुङो आं अ जागा कोनो पार्टी कालानि तंगै चुगलिया जत्त तिप्रासारक फायदि सुबा फायदि जों साबनि बागै सामुंतां जों साबनि बागै खेतो माइबर साबनि बागै नखुक्तां जिनि बुसाबुति रकनो चारनान खाननानि बनों भबिष्यत बरकनो जों मकल पारिवै बरकनो जों डक्टर इन्जिनियार सोनामनानि अफिसार कतर सोनामबो चिनि भबिष्यत जों आफार गलांनानि बागैसे जों जत्त पलिटिकल पार्टी फानांतुन निनि नुखुंगो सामुंखायनाय फांथो जों सामुंखलायलाय दङ गाय दिनै अ जागावो तिप्रासा स्टुडेन्ट रखंगांखाय कलेज थांखांखो अबा हायके हानां गोनां सादक बिदक खायजागो गाय अबनो जों बखास हयमानिया जों ए जे बुमा अंगै जों दिनै अरा बरकनो सापर्ट खायनायनि बागै फायलायो आबनि बागै नाय तंनाय तिप्रासा जत्त ताखोते बुखक तंना आं अबनो कयनानि मुसुंगो अ मल हामिया बेलेखे नजरा हामिया जों नुकजाखा
कलेज रग अब हाके बुलाय तकलाय माने सिनि बुसारकनो जों बर' लेखा फरा खायदिनो रां फैसा गोनां रकसे देश विदेश परिवानो जरा रां फैसा करै रक बरक तो सिनि हाउनो मा परिनाय बिले सिनि हाउनो रोंसोनोङै एत बसर तो अफिसार कतर डाक्टर इन्जिनियार अंकरै थांबाय काबले तांगै ताबुखाय राजनैतिकनि कारणे हापां सरकार बजगा दं हापां सरकारनि थानिव आइन रखक जि बखक ङै दङ हंखाय आइन बजगा दंखा आपना नसुं सुंनानि मुसुं आपनि बागै जतखन पर्यन्त जों साइमिया साबनि अफिस आदालत बड दङै दं जिनि चेरा रक बुजाकमानि नसुं बिचार नायो जों जास्टिस नायो आबो सिसिनि कक जतखन पर्यन्त बिचार जों मानयासाक अ लामा हायनो दंनाय जों साया नंया थया कायपानो जों बुमा रकबो जों बरकनो लगेरि दंनाय अबसि सिनि कक ऐसे मैडम ताकसा जराते कोनो ऑफिसर रक बाके बसो आपने संगले लगे फाइ कक साफे के आपन बेपार जरा के ब फाइ कोनो हापांनि डीएम फांथुन एसडीएम फांथुन कोनो ऑफिसर रक थंबाय कोनो कक सापाय मा करिको आं वान सुगो जे बरक तंथुन थैले तंथुन मासाया ङै तंथुन अबसि बरक नायना ने आं वान सुगो आपनि बागै बरक अपनो देम कियार ङै दङ आपनि बागै सानामु जोङो जों तिप्रा सारक आसुक कै केसान खे तंग मालिया नुखुं गनो जों नुखुंनि अंक मालिक तै जों अ नारवाय रगवाय फायै जे चातै खायै नकनि उलुट पुलुट खायजेगै तंगवेले जों सह्य खाय मालिया जों सेमतेन हामना करै जों थैतुन अल्ला मावन अबसि सिनि क